Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, everyone. I'm sure you are now staying at home and try your best to the online class with me. I'm so sorry because I have to be late for about 1 hour because I need to prepare the materials for today's presentations. And this is the very first time for me to use the OBS, OBS presentations. I think it's quite good using this one. I hope with my understanding, with my presentations, you can understand better. Okay, today the subject is English practices. As I told you before, that the English practices for English students department is totally different from the English practices for the other programs, because here you are expected to be able to prepare yourself for the at least selections of the scholarship program to abroad universities, okay? And I believe that nothing is impossible. It goes also to you. When I was young, I had a dream that I would go to London, to England. It was a long time ago, and Allah gave our dreams, made our dreams come true, that I could go to abroad in the age of 31. So it means every dream may come true as long as you try as hard as possible, as you fought, as you could. So I told you last week about my learning contract on English Practice Online. So I think I don't have to do this again and again. You can read by yourself, and I will also share the materials about this learning contract. And now let's move to this one here. English practices for TBI students, for English Education Department students. So actually in English, there are 4 skills. This goes also with the TOEFL or IELTS preparations. And you will also learn how to, of course, listening. In TOEFL test, there are 3 types of listening. So this is how to measure your competence in listening. And also in TOEFL IBT, there is a requirement for you to speak. So this is to measure also how good you are at speaking. It goes also with the reading and writing section. In writing, in PPT or ITP, there are 2 sections here. Incomplete dialogues or written expressions, and also the error recognitions. So the preparations for IELTS and TOEFL. So we'll talk about, in this subject, we'll talk about the TOEFL PPT, paper-based test, and the second is TOEFL ITP. It's not PPT again, ITP. And also TOEFL IBT and IELTS. So we will focus on 3 actually. When we talk about PPT, paper-based test, and ITP, institutional test proficiency, it will be closely the same. It will be closely the same. So we'll talk about PPT or ITP, IBT, and IELTS. So before we start the presentations, I would like you to get closer to the comparisons between English proficiency tests. So it is a common thing when you want to apply for a scholarship, then you have to take the series of tests, and also you have to gain, you must have the TOEFL certificates or IELTS certificates. So let's see the difference between 3 of them, because our main focus is on 3 kinds of English proficiency tests: ITP, IBT, and IELTS. So acronym.
ITP stands for the Test of English as Foreign Language Institutional Testing Program. And IPT stands for Test of English as Foreign Language Internet-based test. So it is all based on the internet. So you can take it everywhere you like. And IELTS stands for International English Language Testing System. The second thing is the administrator. Dilihat dari penyelenggaranya ya. TOEFL ITP is basically held by the official ETS, English Testing Service, and also it is locally administered by LIA, Aminef, Lembaga Bahasa UI, Lembaga Bahasa UGM, and etc. Jadi kalau di Indonesia itu nanti ada di LIA ya, bisa ambil TOEFL ITP di LIA, di Aminef juga ada sebenarnya. Sedangkan di IPT, it is officially administered by the only single institutions named ETS, English Testing Service. Sedangkan IELTS is basically held by the ILF, Indonesian Australian Language Foundations, and also for the Indonesia you can also take the IELTS test from ITP Education ya, International Development Program. ITP ini ada di beberapa cabang kota ya. Di Semarang yang terdekat ada ya, di Jalan Pemuda dekatnya Udinus ya. Di sana juga disediain berbagai macam apa istilahnya ya, pendampingan baik dari awal, from the beginner, the novice level until the advanced level. Dan di sana juga ada beberapa beasiswa parsial ya, bisa diambil ketika kalian lolos beberapa tahapan yang dilaksanakan oleh ITP Education. And also IELTS is held by or administered by British Council. Ini juga ada di webnya, nanti bisa kita lihat ya. Ini official web. Nah kalau kalian pengen benar-benar punya rencana pengen daftar kuliah di luar negeri, beasiswa terutama ya, karena kalau biaya mandiri it is totally expensive. Everyone going to the university in abroad, it is very difficult to finance themselves with the independent finances. So they need like backup support from the government by getting scholarship. Nanti di ITP klik aja yang website yang saya tulis di sini ya, www.ets.org/TOEFL. IPT juga sama ya, nanti itu yang resmi, biar nanti sertifikatnya benar-benar kepake kan gitu. Sedangkan di IELTS ada beberapa website yang bisa diambil. Nanti kalau berminat, ya saran saya ke IDP saja ya, karena IDP itu nanti selain dekat tempatnya dan juga bisa mengambil paketan yang ingin diambil sesuai dengan batasan kemampuan kalian. Tetap ada cost-nya ya untuk ini ya. Benefitsnya apa sih kalau kita ikut tes proficiency ini ya gitu? The first one is when you take the ITP TOEFL test, of course, this is the requirement as one of the requirements when you are applying for the master degree enrollment. Jadi kalau mau S2 itu biasanya disyaratkan punya ITP. Skornya biasanya berapa? Biasanya tergantung prodi yang kalian inginkan. Kalau saya dulu prodi bahasa Inggris minimal harus 500 ya. It is quite high when you want to take the English department because you need to master very well in English, right? When you take the non-English department, I think the score is not as much as as many as 450 I think. Selain itu juga jika punya sertifikat TOEFL ITP nanti bisa dikurangin untuk persyaratan beasiswa juga ya. Selain daftar S2 yang juga dapat beasiswa nanti ya kalau punya skor yang ditentukan. Selain itu juga
bisa dimanfaatin sertifikatnya untuk ya naik promosi jabatan di sebuah lembaga. I told you last time, if I'm not mistaken, that I had two students. They are doctors, both are doctors, and actually they are spouses. They want to get job promotions in the hospital, but they have to show, we have to submit their certificates of TOEFL. It doesn't matter, they said like ITP, IPT doesn't matter. What they need is like certificates of TOEFL. Skornya pun enak ya, 450 ya. Kalau sudah dapat skor sekian, 450, nanti secara bertahap mereka bisa promosi jabatan di lembaga yang mereka ikuti. Jadi gitu, it's very very important ya, having the certificates of TOEFL. Sedangkan IPT ya, kalau ini scholarshipnya hanya di dalam negeri, di universitas dalam negeri, tapi tidak bisa dibawa ke luar negeri ya. Kalau di luar negeri nanti langsung ke ambilnya tes TOEFL IPT ya. Because TOEFL IPT is the scholarship requirement by worldwide universities for every level of education. Jadi untuk tes TOEFL IPT sendiri itu sudah banyak diterima di seluruh dunia ya. Karena nanti ini sudah diakui, jadi bisa digunain secara global. Nah, IELTS sendiri itu biasanya ada di Australia ya, di kampus-kampus di Australia dan UK. Untuk S1 maupun S2 itu biasanya disyaratkan punya sertifikat IELTS ya. Nah, tapi kalau misalkan pakai TOEFL IPT ya, mungkin juga bisa ya. That all goes depending on the universities. If they want you to take the IELTS, so you have to be prepared with IELTS. So kita sampai sini sebentar, kita akan lanjut setelah lagu-lagu berikut ini. Okay? Hi, Mira again today. Suara saya serak ya. Okay, now let's continue our presentations. Number six ya, skills tested. So in ITP yang diujikan itu ada 3 bagian nanti ya. Ada skill yang diteskan adalah listening, like what you did ya. Tadi saya nyuruh kalian untuk placement test supaya saya tahu sejauh mana kemampuan kalian, ada di level mana ya, mengerjakan tes listening dan structures di TOEFL ITP ya. The second is structure and written expressions. Ya, di sini nanti ada error recognition juga ya, jangan lupa itu. And also reading comprehensions. Sedangkan IPT, ya, IPT itu there are 4 skills. It goes also with the IELTS. Both are the same. Sebenarnya itu antara IPT, TOEFL IPT dan IELTS, they are closely the same. Ya. The scores also closely the same. Tesnya hampir sama. Pola pertanyaannya pun hampir sama, cuma mungkin ya itu destinationnya yang beda. Kalau tadi saya bilang TOEFL IPT bisa kemana-mana, ke worldwide destinations, tapi kalau IELTS lebih terpakai di beberapa negara di Australia and also Europe ya, di Australia dan beberapa negara di Europe. Sekarang kita masuk lebih detail ke number of questions and time allocated. Kalau di PPT atau ITP itu listeningnya nanti ada 50 soal ya, dikerjakan dalam batasan waktu 35 menit. Nah, tadi udah kita praktis ada 25 soal ya, nah itu masih kurang 25. Bisa dirasain sendiri ya, tingkat kesulitannya seperti apa, mudah apa enggak, nanti akan saya lihat dari hasil tracking saya, dari hasil placement test yang sudah dikerjakan tadi. Second part is structure and written expressions. Itu nanti ada 2 pola yang sudah diteskan juga tadi ya. Ada pola incomplete expressions or dialogues
atau teks rumpang, and the last one is error recognition, mencari kesalahan ya. Ada 40 soal dan dikerjakan dalam waktu 25 menit. If you are, I think this is for me myself, I like this part because if you are good at grammar and you have English grammatical backgrounds, I think it's very easy. 25 minutes you can wrap them all in a good scores. Jadi banyak deh berlatih grammar kalau mau ikut tes ITP. And the last one is reading comprehensions, yaitu ada 50 pertanyaan pilihan ganda dikerjakan dalam waktu 55 menit. So reading biasanya nanti ada triknya sendiri ya. Nanti kita juga akan belajar bagaimana mengantisipasi mengerjakan soal-soal reading. Let's move to IPT. Di TOEFL IPT ini readingnya ada 30-40 pertanyaan ya. Nanti ada polanya pilihan ganda, ada essay singkat, ada uraian gitu. Dikerjakan dalam waktu 54-75 menit. Agak lama ya dibanding TOEFL ITP tadi. Nah, setiap bacaan nanti akan ada different instructions. Instruksinya beda-beda ya. Tergantung nanti dari pola bacaannya seperti apa. Listening, let's move to listening ya. Setelah reading ada listening. Listeningnya di sini beda dengan yang ada di ITP. Maaf, beda dengan ya benar ya di ITP atau PPT. Karena jumlah soalnya lebih sedikit ya, tidak 50 ya. Dan dikerjakan dengan waktu durasi yang lebih lama, yaitu 41-77 menit. Kenapa? Karena di setiap beberapa soal nanti akan ada instruksi yang berbeda, jadi tidak sama, tidak berupa pilihan ganda selalu ya. Daripada lebih banyak di short essay, isian atau uraian singkat nanti. Nah, ini yang tidak ada di TOEFL ITP ya, ada speaking. Ada speaking. Nah, speaking di sini nanti ada 4 tugas. Setiap tugas dikasih waktu kisaran nanti 17 menitan gitu ya, dengan instruksi yang berbeda. Jadi kalau IPT ini kan online, jadi suara kamu akan direkam. Ada pertanyaan, terus kamu menjawab hasil pertanyaan yang di layar itu dengan speaking kamu. Your speaking or your voice will be recorded in the systems, and the system will be evaluated by the committees. Jadi gitu ya, sistemnya kayak ngirim suara gitu ya. Nah, yang sebelum masih ada writing ya, di sini kok nggak kelihatan ya, mungkin hilang gara-gara ini ya. Writing nanti juga sama, ada 3 atau 4 kasus ya. Nah, setiap kasus nanti akan diberikan tema yang berbeda. Nanti kamu harus menulis ya, ada nanti bentuknya kayak kasus yang trending, ada kasus berupa tabel ya, bisa enggak membaca tabel terus menguraikan dalam bentuk tulisan kan gitu. Itu salah satu tipe-tipenya ya. Nah, dikerjakan dalam waktu kurang lebih 60 menit ya. Lumayan ya. Nah, ini kalau sering nulis diary, when you are often writing diaries or you love to write, I think you will at least you will find it not too very hard to do this test. Ini bagian suka nulis, insya Allah bisa lah gitu. Tulis bahasa Inggris maksudnya ya, bukan nulis bahasa Indonesia gitu. Kalau nulis bahasa Indonesia kan tidak ada grammar, jadi enak gitu. Let's move to IELTS. IELTS itu juga sama, hampir tadi saya sampaikan ya, hampir mirip dengan TOEFL IPT. Karena listeningnya juga tidak berupa pilihan ganda ya, ada 4 tugas ya, harus kalian dengerin. Nah, setiap tugas nanti ada waktunya 30 menit ya. Isian pendek gitu ya. Close test, teks rumpang pendek gitu. And the voice, kalau IPT itu lebih cenderung ke American ya. Kalau IELTS itu nanti aksennya aksen British atau aksen Australia. Jadi kalau kalian nggak sering istilahnya ya,
if you are not familiar enough with the sounds of British accents or Australian accents, this is a very good challenging for you. So my suggestions, if you want to take the LSS, you open YouTube and you try to at least watch like a drama or conversations in British style. Actually, when you watch the Harry Potter, in the sequels of Harry Potter, you can see that the accent is different from the American movies ya. Kelihatan banget aksennya tuh asik ya kalau di Harry Potter ya. Lagi kayak apa ya? 50 Shades of Grey kayak itu. Johnny English ya, itu juga sama dari British ya. Itu bisa jadi referensi cara pronunciation British seperti apa. The next is academic and general reading. Hari ini bagi dua ya. Ada academic yang bersifat akademis yang berkisar di topik-topik perkuliahan, topik kerja gitu ya. Kalau general reading lebih cenderung ke topik bacaannya itu ke umum, tidak ke akademis. Ada 40 pertanyaan di sini, ya dikerjakan dalam waktu 60 menit, ya, lumayan lah ya. Lumayan capeknya maksudnya, dan lumayan susahnya. And the next one is the academic and general writing. Sama-sama nulis, tapi ini juga dibedain ya, gitu. Mana yang akademis, mana yang writing. Tapi polanya sama ya. Ada kasus, kalian disuruh menguraikan, ada tabel, disuruh baca tabel, tapi dalam bentuk tulisan seperti itu. Hampir sama, cuma dibedain topiknya aja gitu. And the last one is speaking. Speaking also all the same ya, between 3 or 4 tasks ya. Every task you will given like 15 minutes. Nah ini kalau IELTS itu rata-rata itu ya. Kalau nggak online itu mesti langsung kayak wawancara gitu ya. One applicant face one interviewer. Nah nanti kalau online mungkin juga sama ya, tapi tidak direkam suaranya. Kamu akan berbicara langsung dengan interviewernya, langsung lewat oral test ya. Berhadapan tapi tidak fisik tapi lewat virtual, saling video conference ya, seperti itulah. Nah kalau pengen lantarnya bisa baca ya, ini udah saya share address websitenya. So please take a look at this website and try to understand better by reading this. If you think that my explanation is not clear enough, please do yourself because you are students, university students. It means you should read a lot. Yeah. Oh sorry. And scores, ini yang sering dipertanyakan orang ya. Persekoran English Proficiency di dunia itu beda ya. Kalau kamu pakai ITP atau PPT yang sering tahu kan 500-an gitu ya. Itu untuk PPT dan ITP. Karena kisarannya adalah nilai terendah, kamu ngerjain soal tapi gak ada yang benar. When you try to do all the tests, but unfortunately you made all mistakes in your answer. On your answer, don't be afraid because you will also still get a good score. Get a score ya. Ke 10 sampai 670. Nah biasanya kalau persyaratan di kampus ya, mau S2 itu 500-an ya. Nah ini kalau kamu dapat skor 500 itu bisa masuk kategori B1 ya. Ini kalau beasiswa dari LPDP juga biasanya mensyaratkan ITP ya. ITP dulu, nanti kalau udah bagus disuruh IELTS. Nah kalau sudah masuk LPDP, ya, beasiswa LPDP nanti kalau ikut IELTS tidak bayar, dibiayain gratis. Nah kalau nggak ikut LPDP ya mandiri, bayar sendiri. Ya. Nah biar itu beda-beda ya. Kalau ITP itu kisaran 500 ribuan ya. Kalau TOEFL IPT itu hampir 3 jutaan. Kalau IELTS ya 3 juta kurang sedikit lah. Nah, kisaran seperti itu. Wah ini kalau dapat kategori C1 hebat ya.
karena skornya 650 sampai 677 ini untuk sampai S3 mungkin ya. S3 dalam negeri, kalau negeri tetap harus pakainya IPT atau IELTS. Nah, IPT sendiri kisaran skornya adalah 1 sampai 120 ya. Biasanya dipersyaratkan untuk beasiswa ke luar negeri itu antara skor itu ya 80-an ya. 80-an. Tapi ada juga kemarin saya lihat mahasiswa yang mau ke sana itu kita 70-an bisa ya. Udah lolos. Tapi yang saya sering tahu itu rata-rata 80 ke atas peserta beasiswanya. Sedangkan di IELTS itu skornya 1 sampai 9, jadi bukan ratusan tapi puluhan ya, puluhan. Nah ini sama ya, di beberapa kampus di Australia juga sebenarnya beda ya. Rata-rata ada yang bisa sampai 6 ya, ada yang nanti sampai 7,5. Biasanya kalau mau apply scholarship S2 itu 7,5. Itu berat sekali 7,5. Jadi kalau if you are good at English, why not? You can reach that scores. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, English practices kita adalah ada 3. Kita fokus ke 3, meskipun nanti reading juga bisa ya, bisa kita akomodasi di akhir ya. Tapi main fokusnya adalah listening, speaking, and writing. Kita yang sering kepake adalah listening ya. Kita sudah sering dengerin short conversations, long conversations, and also monologue. Karena yang sering kita kerjakan itu TOEFL-nya PPT ya. Atau sekarang PPT sudah tidak ada, diganti ITP. Tidak masalah gitu. Tapi nanti juga kita akan berusaha untuk yang modelnya IPT dan PX itu mengisi teks rumpang. Susah, iya, but at least we try. Gitu. Selanjutnya ada speaking. Nah ini khusus untuk IELTS dan IPT. Nanti kita akan belajar bareng bagaimana menjawab pertanyaan untuk tes IPT atau IELTS. Bagaimana trik-triknya, kita akan membahas sesuai dengan instruksi yang disampaikan dalam teks tersebut. And the last one is writing. Sama, nanti kita akan belajar menulis dengan grammar yang tepat, kohesi koreanya seperti apa, diksinya kita pilih yang bagus. Kalau diksinya biasanya kesempatan lolosnya kecil ya. Harus pakai perbanyak diksi yang luar biasa. Nah di episode kali ini kita akan banyak bahas tentang TOEFL ITP. Tapi for now I have to say goodbye and I can continue the lessons through podcast. Nanti model belajar kita nanti itu juga tak gabung dengan podcast ya, biar ada variasi. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.